जूरा स्विट्जरलैंड के 26 कैंटन में छोटा सा कैंटन है। शहर के दरमियान चौक है और मैंने वहां एक अजीब मंजर देखा। लोग चौक में खड़े थे और उनके दरमियान एक शख्स खड़ा होकर तकरीर कर रहा था, जबकि साइड्स पर लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मैं इसे मदारी का खेल समझकर रुक गया। दरमियान में खड़ा शख्स तकरीर के बाद खामोश हुआ और सामने खड़े लोग आपस में तकसीम हो गए। आधे उसके दाएं बाजू खड़े हो गए और आधे बाएं जानिब। दरमियान में खड़े शख्स ने पहले दाएं जानिब मौजूद लोग गिने और फिर बाएं जानिब के लोगों को काउंट किया और आखिर में रिजल्ट का ऐलान कर दिया। लोगों ने तालियां बजाईं और एक एक करके रुखसत हो गए। दरमियान में खड़ा शख्स भी खिसका और सामने मौजूद कैफे में चला गया। उसने वहां वेटर का कोट पहना और फिर सियाहों से आर्डर लेने लगा। मैं वहां अकेला खड़ा रह गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ क्या हो रहा था। वो शख्स कौन था, इसके गिर्द खड़े लोग कौन थे और वहां हो क्या रहा था। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर कैफे में चला गया, कॉफ़ी ऑर्डर की और मजमा में खड़े शख्स को प्यार से बुला लिया। वो स्टील का ट्रे उठाकर मेरे पास आ गया। मैंने उससे अर्ज़ किया, मैं यहाँ टूरिस्ट हूँ, अभी चौक में आपका शो देखा, जिसके बाद परेशान हूँ, आपने वहाँ क्या किया था और आपके गिर्द मौजूद लोग कौन थे? वो मुस्कुराया, मुझसे 5 मिनट माँगे, काउंटर पर गया, 2 मेज़ों पर मौजूद ग्राहकों को कॉफ़ी सर्व की और फिर मेरे पास आ गया। उसने इसके बाद मुझे ये बताकर हैरान कर दिया, वो जूरा कैंटीन की असेंबली का स्पीकर है। आज इनकी कैंटीन ने टैक्सी ड्राइवर्स को टैक्स में रियायत देनी थी। जूरा में दूसरे कैंटीन के मुकाबले में सियाह कम आते हैं। हम इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं, लिहाजा हम टैक्स कम कर रहे हैं। हमने आज टैक्सी ड्राइवर्स के टैक्स में तखफीफ का फैसला करना था। मेरी आज ड्यूटी थी, लिहाजा मैंने लंच ब्रेक के दौरान बॉडी के तमाम अरकान को कैफ़े के सामने बुला लिया। हमने चौक में खड़े खड़े इजलास बुलाया, वोटिंग हुई। टैक्स कम करने के लिए वोट ज़्यादा थे। हमने फैसला किया और इजलास ख़त्म हो गया। मैं अब ड्यूटी के बाद कैंटीन के ऑफिस जाऊंगा और तहरीरी रोलिंग जारी कर दूंगा। मेरी हैरत में इजाफा हो गया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम सियासत के साथ मुलाजमत भी करते हो? उसका जवाब था, पूरे स्विट्जरलैंड के सियासतदान सियासत के साथ मुलाजमतें और कारोबार करते हैं। हमारे मुल्क में सियासत फुल टाइम काम नहीं है। हम पार्ट टाइम सियासतदान हैं। दिन में काम और शाम के वक्त थोड़ी देर सियासत और इसके बाद घर जाकर सो जाते हैं। मैंने पूछा, क्या डबल जॉब से आप लोग थक नहीं जाते? उसका जवाब था, सियासत मामूली सा काम है। हमने आपके सामने 10 मिनट में टैक्स का फैसला कर दिया और बस, लिहाजा इसमें थकने वाली क्या बात है। दूसरा, अगर मैं सियासत के साथ काम नहीं करूंगा तो फिर खाऊंगा कहाँ से? मैंने पूछा, क्या आपको तनख्वाह नहीं मिलती? उसका जवाब था, मिलती है, लेकिन ये इतनी कम होती है कि मैं इसमें गुजारा नहीं कर सकता। चुनाचे मुझे कैफे में भी काम करना पड़ता है। मेरे लिए ये दास्तान हैरान कुन थी, लेकिन जब ज़रा सी तहकीक की तो पता चला स्विट्ज़रलैंड का सियासी निज़ाम पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। मुल्क 26 कैंटन में तकसीम है और तमाम कैंटन खुद मुख्तार और आज़ाद हैं। इनकी पुलिस और अदालतें तक अपनी होती हैं। मुल्क में 16 बड़ी सियासी जमातें हैं। ये नज़रियाती लिहाज से एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं। इनमें से 4 बड़ी पार्टियां मिलकर 7 कौंसलर मुंतखब करती हैं। ये 7 मेंबर 7 वज़ारा बनते हैं और हर वज़ीर मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होता है। स्विट्ज़रलैंड में चीफ़ एग्ज़ेक्टिव यानी वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं, ताहम उनका सदर होता है, लेकिन ये ओहदा एज़ाज़ी है। इसके पास झंडा लहराने, सदारती दस्तावेज़ वसूल करने और मेहमानों को रिसीव करने के अलावा कोई इख्तियार नहीं होता। कौंसल के 7 मेंबर्स एक-एक साल के लिए सदर बन जाते हैं, अपनी बारी पर ओहदा सँभालते हैं और फिर चुपचाप दूसरे के लिए ओहदा छोड़ देते हैं। हर स्विस वज़ीर अपने शोबे का वज़ीर आज़म होता है। मसलन इनके फ़ॉरेन मिनिस्टर के पास वज़ारत ख़ारजा की वज़ारत उज़्मा है। ये तमाम मुआहदों पर वज़ीर आज़म की हैसियत से दस्तखत करेगा औ और उसे इसके लिए किसी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। ये दुनिया भर के वज़ीर आज़म और सदूर का इस्तकबाल भी करेगा, मज़ाकरात भी करेगा और मुआहदों पर साइन भी। कोई इससे पूछ पड़ताल नहीं कर सकेगा। मुल्क में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ये एक दिलचस्प खेल है। मसलन फ़र्ज़ करें, स्विट्ज़रलैंड की पार्लियामेंट ने अपने अरकान की तनख्वाहों में इजाफ़ा कर दिया या 26वीं तरमीम के तहत हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का तरीका बदल दिया। ये हरकत अब अवाम को पसंद नहीं आती। अवाम पूरे मुल्क से लाख दस्तखत इकट्ठे करेंगे और ये ख़त पार्लियामेंट में जमा करा देंगे। पार्लियामेंट इसके बाद इस इशू पर रेफरेंडम पर मजबूर हो जाएगी। रेफरेंडम होगा और अगर इसमें अवाम ने 50% वोट तनख्वाहों के खिलाफ दे दिए तो पार्लियामेंट का फैसला ख़त्म हो जाएगा।
عوام کوئی قانون بنوانا چاہتی ہے تو 1.5 लाख لوگ دستخط کرکے اپنا بل پارلیمنٹ بھجوا دیں گے اور پارلیمنٹ قانون پاس کرانے یا اس پر ریفرینڈم پر مجبور ہو جائے گی۔ اسی طرح حکومت اگر کسی محلے میں سڑک بنانا چاہتی ہے یا اسے ڈبل کرنا چاہتی ہے تو یہ محلے کے لوگوں سے پوچھے گی۔ اگر محلے کے 50% لوگ سڑک کی مخالفت کر دیں تو سڑک نہیں بنے گی یا اس کا سائز بڑا نہیں ہوگا۔ حکومت اس کے بعد کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکے گی۔ سسٹم کی یہ خوبصورتی ہے جس کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں 8,91,000 کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جن میں سے 5,14,000 کارپوریشنز ہیں اور یہ پوری دنیا کی اکانومی چلا رہی ہیں۔ سوئس برانڈز دنیا کے مہنگے ترین برانڈز ہیں، ان کے بینکوں میں بھی دنیا بھر کا سرمایہ پڑا ہے۔ آپ جوتوں سے لے کر فارماسیوٹیکل تک کسی برانڈ میں چلے جائیں، آپ کو سوئٹزرلینڈ نمبر 1 ملے گا۔ سیاحت ان کی بڑی انڈسٹری ہے۔ آپ اگر خوشحال ہیں اور دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہیں تو آپ اس وقت تک امیر نہیں ہو سکیں گے جب تک آپ سوئٹزرلینڈ کا وزٹ نہیں کر لیتے۔ ملک انتہائی مہنگا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر کے عمرا اور کمپنیاں یہاں کام کرنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں امن بھی ہے اور استحکام بھی۔ حکومت بزنس مینوں کو دوسرے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ سہولتیں دیتی ہے۔ آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے، گوگل کا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ گوگل میپ سٹارٹ ہی سوئٹزرلینڈ سے ہوا تھا۔ زیورچ کے ایک نوجوان نے آن لائن نقشے بنانا شروع کر دیے تھے۔ یہ اطلاع گوگل تک پہنچی تو گوگل نے اسے ہائر کر لیا، زیورچ میں اسے دفتر بنا کر دیا اور اب اس دفتر میں 7,000 ملازمین کام کرتے ہیں۔ جی میل اور گوگل شاپ بھی سوئٹزرلینڈ سے چل رہی ہے۔ دنیا جہان کا سونا بھی سوئٹزرلینڈ آتا ہے۔ یہاں اسے پگھلا کر پیور بنایا جاتا ہے اور پھر یہ پوری دنیا میں بکتا ہے۔ یہ سوئس گولڈ کہلاتا ہے اور پوری دنیا میں اعلیٰ معیار سمجھا جاتا ہے۔ یہ ملک اکانومی میں انوویشن کے ایوارڈز حاصل کر رہا ہے۔ پوری دنیا کے ماہرین معیشت کے نئے فارمولے سوئس اکانومسٹ سے سیکھتے ہیں۔ مجھے کئی بار سوئٹزرلینڈ جانے اور اسے قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ آپ یقین کریں، میں نے ہر بار سوئٹزرلینڈ سے کوئی نہ کوئی چیز سیکھی۔ آپ ان کے کسی گاؤں میں چلے جائیں، آپ اس کی صفائی اور معیار دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ پرس، جوتوں، جیولری اور گھڑی سے لے کر فارماسیوٹیکل تک دنیا کو لیڈ کرتے ہیں۔ ہم 1857 میں جب جنگ آزادی لڑ رہے تھے تو اس وقت سوئٹزرلینڈ کے لوگوں نے پہاڑوں میں سرنگیں بنا کر ان میں ٹرینیں چلا دی تھی۔ ہم آج بھی بھینسوں اور گایوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے ان سب میں ٹریکر لگا دیے ہیں اور انہیں قطاروں میں چلنا سکھا دیا ہے۔ آپ کسی دور دراز گاؤں میں چلے جائیں، آپ کو وہاں ٹرین بھی ملے گی، مارکیٹ بھی اور ہوٹل بھی اور جنت جیسی صفائی بھی۔ آپ کسی دن سوئٹزرلینڈ جا کر دیکھیں، آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا، آغا خان سے لے کر چارلی چپلن تک اور سعودی بادشاہ سے لے کر ہالی ووڈ کے ایکٹرز تک سوئٹزرلینڈ میں کیوں رہتے ہیں؟ یہ اسے زمین پر جنت کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ یقین کریں، زمین کے اس ٹکڑے کو لوگوں اور سسٹم نے جنت بنایا ہے۔ سوئس لوگ بھی ہم جیسے انسان ہیں، یہ آسمان سے نہیں اترے، یہ بھی اسی زمین کی پیداوار ہیں، لیکن ان کے رویوں اور سوچ اور ہماری سوچ اور رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم اپنی ذات اور ملک دونوں کے دشمن ہیں، جبکہ یہ لوگ خود کو اشرف المخلوقات اور اپنی زمین کے ٹکڑے کو جنت سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہ اپنی اور اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اگر ہم بھی انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی زمین کا ٹکڑا دے رکھا ہے تو پھر ہم اپنے ملک کو سوئٹزرلینڈ کیوں نہیں بنا سکتے؟ سیدھی بات ہے، ہم اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے۔ میری حکومت سے درخواست ہے، ہم پورے ملک کو بے شک نہ بنائیں، لیکن کیا ہم سوات اور سکردو میں بھی چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ آباد نہیں کر سکتے؟ ہم ان دو علاقوں کا تعین کریں، سوئٹزرلینڈ کا سسٹم اٹھائیں اور اسے ان علاقوں میں نافذ کر دیں۔ آپ یقین کریں، یہ بھی سوئٹزرلینڈ بن جائیں گے۔ آخر یورپ کے عین درمیان میں 88,50,000 سوئس لوگوں نے بھی تو یہ کر دکھایا۔ اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں تو پھر ہم 25 کروڑ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر ہم میں کیا کمی ہے؟ میرا خیال ہے نیت کی کمی ہے۔ ہم بے ایمان لوگ ہیں اور قدرت بے ایمان لوگوں پر رحم نہیں کیا کرتی۔